सुनवा लगे चाहछ बोले मन ना होइछे राधिका मन ना राधिका गो मामू ओए गो आंदा कहले ने चले केनता कहले चलबा से ए मा राधिका पूरा गुटा गुटा बुझाई दियो गुटा गुटा बुझावा के पड़बा हाय हाय ननिल बुझी तमा ताहले आर केड़े सरधा मर नाटा राधा आर केड़े सरधा मर नाटा राधा आर मामू गो नहीं जानी बोले जा पिला रे नहीं जानी बोले जा जो गधे पाताल पुरे इमर ना दे थिले राम जो गधे पाताल पुरे इमर ना दे थिले राम सता बोलबा का पुते मामू गो ई दुनिया रे समस्त जानी चन जे द्वापर जुग रे राधा देवी को राधा बोली दुर्पास आरसी ना देथिले बोली समस्त जानी चन किंतु आज मैं गुटे नुआ परिचय देबे गो मामू ए मानुआटा कहि दे बुता आर त्रेता जुग रे पाताल पुरे मोर ना देथिले राम मामू गो आर केड़े सरधा मोर नाटा राधा केड़े सरधा मोर नाटा राधा हम गो नहीं जान बोले जान पिला दे नहीं जान बोले जान जत जुग रे पाताल पुरे बना दे थिले राम जत जुग रे पाताल पुरे बना दे थिले राम ननिल पातालपुर रे बासुकी आर सुबला बोली रजारानी दुईटा थिले आर पाताले बासुकी सुबला बोली दुईले रजारानी आर पाताले बासुकी सुबला बोली दुईले रजारानी मामू गो जुड़े थिले रजारानी बड़खा नानी मन पमिड़ा तार नाम मोरे नाटा चंद्रसेड़ी अरे बड़खा नानी मन पमिड़ा तार नाम मोरे नाटा चंद्रसेड़ी तारे पासु की सुबड़ा बोली जुड़े थिले रोजा रानी मम को थिले रोजा रानी बड़खा नानी मन पमिड़ा तार नाम मोरे नाटा चंद्रसेड़ी अरे बड़खा नानी मन पमिड़ा तार नाम मोरे नाटा चंद्रसेड़ी मामू गो बासुकी और सुबळांकर और सरोजना में दुईटा भणी जन्म हेलु मोर बड़खा नानी ना होचे प्रमिला और मन ना हेतरा चंद्रसेड़ी गो मामू हेले बनिलो मोर बड़खा नानी प्रमिला के बियाहला जानिछ और प्रमिला के इंद्रजित विवाह हेला प्रमिला के इंद्रजित विवाह हेला अमर तह पुड़ी गला तनमान अमर तह पुड़ी गला तनमान जता जुग दे पाताल पुरे बना दे थिले राम जता जुग दे पाताल पुरे बना दे थिले राम
ମାମୁ ଗୋ ବିଧିର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଦିନେ କେନ୍ତା ହେଲା ଜାଣିଛ সেই ব্রহ্মপুত্র দেবর্ষি নারদ স্বর্গপুর বুললে মর্ত্যপুর বুললে আর বুলি 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 আসিকরে পাতালপুরে পৌঁছি গলে যেতবে পাতালপুরে পৌঁছিলে শুনো কেন্তা হলা জানিছ হাতে গোটে বর্ণমালাটা ধরিଥିଲେ গো মামু আর কেন্তা করে জানিছ বানি নারদ মহর্ষি আসলে মতে আর দেলা গুটে ফুলের হার নারদ মহর্ষি আসলে মতে আর দেলা গুটে ফুলের হার মামু গো দেলা গুটে ফুলের হার আর রামচন্দ্র দিনে তোর পতি হেবে বধু তাহাতে বারম্বার সে রামচন্দ্র দিনে তোর পতি হেবে বধু তাহাতে বারম্বার নারদ মহর্ষি আসলে মধ্যে আর তলে গুটে ফুলের হার মামু গো তলে গুটে ফুলের হার রামচন্দ্র দিনে তোর পতি হেবে বধু তাহাতে বারম্বার রামচন্দ্র দিনে তোর পতি হেবে বধু তাহাতে বারম্বার ননিল সেই ব্রহ্মপুত্র দেবর্ষি নারদ মতে কহিলে কি গো চন্দ্রশেণী এই পর্ণমালাটা নিও এই পর্ণমালা ধরিকি বৃক্ষ মূଳରେ তুমি তপস্যা করুথা যে রামচন্দ্র ভগবানଙ୍କୁ তুমি দিন না দিনে পতি রূপে পাইব বলি যেতেବେଳେ কহিলে সেই ব্রহ্মপুত্র দেবর্ষি নারদঙ্গর কথা মানি করি আর বৃক্ষ মূଳେ বসি তপস্যা করুথা মূলে পথি তপস্যা করুথা শ্রীরামଙ୍କୁ করে ধ্যান ଆମକୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ করে ধ্যান ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୁଗରେ ପାତାଳପୁରେ ମନା ଦେଇଥିଲେ ରାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୁଗରେ ପାତାଳପୁରେ ମନା ଦେଇଥିଲେ ରାମ জানি চলবানি এরনি তৈ পর ঘট সূত্র অটই বিচিত্র দিনে কেন্তা হলা জানিছ সেই বৃক্ষ মূଳରେ বসিকি যেতବେଳେ পাতালপুরে আমি তপস্যা করিଥିଲି শুনু কেন্তা হয়েছে দেখ তবানি আর রাম লক্ষ্মণଙ୍କୁ মারিমি বলি সে মহিরা বনাড়িଥିଲା রাম লক্ষ্মণଙ୍କୁ মারিমি বলি সে মহিরা বনাড়িଥିଲା মামু গো মহিরা বনাড়িଥିଲା পতি রূপে আজি পাবি বলি বিরতি বরণ মামু গো রাম লক্ষ্মণଙ୍କୁ মারবার লাগি মহিরাবণ পাতালপুরকে আনিଥିଲା মতে তো ব্রহ্মপুত্র দেবর্ষি নারদ কহি করে যাইছিলে যেতବେଳେ রামচন্দ্র ভগবানଙ୍କୁ মুই দেখিদেলি ভাবলি কি আজি মোর তপস্যার অন্ত ঘটলা আজি মোর মনস্কামনা পূর্ণ হলা আজি রামচন্দ্র ভগবানଙ୍କୁ মুই পতি রূপে পাইমি বলি ননিল পতি রূপে পাইমি বলি মনের কেতে উৎসাহ উদ্দীপনা জাগ্রত হেউଥିଲା হেলে কাহে করমি গো মামু মোর করম তো ফোটাটা আর কাহে করমি মামু সে বরণ মালাকে কাহে করমি মামু সে বরণ মালাকে ছিড়ে দেলা হনুমান মামু তো ছিড়ে দেলা হনুমান সেটা যুগরে পাতালপুরে মনা ଦେଇଥିଲେ রাম সেটা যুগরে পাতালপুরে মনা ଦେଇଥିଲେ রাম ননিল
যেତେବେଳେ হনুমান মোর বর্ণমালাকে ছিড়ে দেলে আমি ক্রোধরে জর্জরিত হয়ে গলি রাগরে কম্পমান হয়ে গলি আর সেই দিন সে হনুমান অভিশাপ দেলি এ বলি গোটে কথা লো ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେସି କାଁ ବୋଲି ଜାଣିଛ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ରାଧା ଦେବୀଙ୍କର ପତି କାହିଁକି ଗୋଟେ ନପୁଂସକ ସେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ନପୁଂସକ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଶୀଳ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ନନିଲ ତାର କାରଣ ଅଛି ବନି ଇନେ ସେ ରହସ୍ୟମୟ କଥା ଅଛି ସେହି ପାତଳପୁରରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପତି ରୂପରେ ପାଇବାର ଲାଗି ମୁଁ ଯେନ୍ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲି ମୋର ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକେ ଛିଡ଼େଇ ଦେଲେ ବୋଲି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲି का बोली रे हनुमान रामचंद्र भगवान को पति रूपे पाइबार लगी केते तपस्या करथुली आज तुम मोर वर्णमाला के छिड़े देलो आज मैं अभिशाप देउचे जे तू दापर जुगल गुटे नपुंसक ही जन्म हो बोले तेही दिन हनुमान को अभिशाप देथुली जनता मुई हनुमान को अभिशाप देली हनुमान भी मत अभिशाप देली से बोले की को चंद्रसेनी तमे जदि मते अभिशाप दउछ मुई जदि द्वापर जुगरे नपुंसक ही जन्म हेमी सेही जुगरे तमे ही मोर पत्नी हेब बोली सेही दिन मते एही पातलपुर कहिथिली जेते बेले दुई जन कलिगंडगोल हेउथिलु रामचंद्र भगवान चंद्रसेनी आ हनुमान कर कलिगंडगोल के समाधान करि देले और सेही समय सेही दिन मते पातलपुर रे राधा बोली ना देथिली ने का गुमाऊ ते सुन फिर केनता हला जानि छ केनता हला ए पिला मामू गो सही दिन मन हनुमान मते अभिशाप दे हनुमान को मैं अभिशाप देली सेथिल लागि ता पर जुगर गुटे नपुंसक ही चंद्र सड़ारे पर जन्म हेली ननिलो तेणु करे मैं राधा रूपे जन्म हेतिली तेणु राधा रूपे जन्म हेली तेणु राधा रूपे जन्म हेली कहिथिले मते रा मामू गो कहिथिले मते रा जता जुगरे पतल पुरे बना देथिले रा जता जुगरे पतल पुरे बना देथिले रा सही पंडा क्या राधा फेटेल और ढुलिया और लिसान वाले को 100 टंका समस्त को पुरस्कार दे छथि से आज्ञाकर सर्वश्रेष्ठ सत्य हो बोला आनंदमय सागरी से राधा कृष्ण तांकर उत्तरोत्तर उन्नति करत बोला आनंदमय सागरी तांकर परिवार रो सर्वश्रेष्ठ सत्य हो बोला आनंदमय सागरी ने कनुमनी जैसे फिर केनता हला जानि छ न नील अरे पासुकी रचियो मरना चंद्र तेनी तपरे मी राधा दिली अरे पासुकी रचियो मरना चंद्र तेनी तपरे मी राधा हेली मामू गो तपरे मी राधा हेली मामू को ई सब रहस्यमय विषय वस्तु केन पुराण रे छ जानि छ के बा कहि दियो पुत्ता और देखो कृति पास रामायण ग्रंथ तुम्हारा आगे कही देली इटा कृति पास रामायण ग्रंथ रे प्रमाण छे और देखो कृति पास रामायण ग्रंथ तुम्हारा आगे कही देली बिना बोलू छे लंका कांडर कथा बिना बोलू छे लंका कांडर कथा करी थी गोटी के ध्यान मामू को करी थी गोटी के ध्यान जता जुगरे पतल पुरे बना देथिले रा जता जुगरे पतल पुरे बना देथिले रा
হেন্তা করে ভাল নাই লাগছিল মামু তুমি হেন্তা নাই করবো আমার ননিগুর গুগের হে কর দিয়ে যে ছুয়া দিনু হেন্তা হাস তা বলি তুমি হেন্তা করবো কে এ মাক্কা কো তোম নিনি নেই মানবার পুতে ননিলো মামু ঘরে না গা পতে না গা তো কহিদেলা